Jorani kok pananane bagi nasi tongza kapangni joto takhok tai bukuk tolong punya lekha kahamya farisiego tinini jorani kok panda tini 10 tarik Mei 2024 साल मारी आओ खापनि ताखते बुखुक चंग जरानि कक पांजानो चंगो चयावइनो खलाजेनि मोचंगो नरक खनारनि मोचंगो फियाबा चिनिया फ कक थुम गोबांमा ओइ तंगनि यागलो चिनि टेक्निकल किसा कारण टेक्निकल नि मांगा के मिसिन द खामियाङो जरावो चिनि चेनेल तो बयबे सातक पिटक खाजक मांनो सरकारनि बखाक्तिबो सातक जानि तंगो जों एडभार्टाइज मान्या ताई पब्लिक नि बिसिंगो तो पब्लिक लोग जों काहाम रेस्पॉन्स तो बरनि हामजाकमानि जों ताम सासराय बरनि हामजाकमन जों पाइप्लाय रुयो तंगो जों आफ्रो बखा थांसाव फियाबा जों अन चेनेल लग बाय बाहायनो को ताम सासराय स्ट्राइक जागो कॉपीराइट जागो आबा केनो वाइसा थांगो वाइसा बासाव पुलिन सिमि ताबु जरा अबहायनो लोकरनि हामजाकम बाय सिमि रक थांग दङ कक त्रिपुरा सरकारनि बखाक्ति ना चोबाचु ना कुनु अबहाय खायरक मं आबहाय मायाखौ फियाबा कोइ ककनो सारान लेसों याखाया आबगि जेसेपानो बर जों के बर फानो तारसनाय कोइ मांपिद फुरना बागै साइटबो तुमुनो कक त्रिपुरानो बुइ अमाके ट्रेड रमां सालजा कमाय थांगाके नर तामु खलायनाय बमहाय तारसनाय कक त्रिपुरानो नर जुदि नुगिया अबहाय र मथागै थांगाके अबहाय के चेनेल मथागै दखानके नर तामु खलायनाय नर कमेन्ट सैनि नरम बायजों आं नरनि खरसा कमेन्ट बेपानो नाय खाबर तादे बुकुक चंग तिनि हायो हाय दफानि ककनो सानानै थांगाके सगां साबो बुइबा तमादा हनो हनै गोबां बर कक साजागो फियाबा थैनाय बरक थै थागो साजानाय बरक साजागै थागो आबाहाय गोबां मा कथमा दङ सिनि नुजाकसे मकल बसगाङो बोसोर सातक जागमा दं फियाबा नुजागियाव बिसिंति गेरा जागमानि आबो तङनो दङ उनको बखरक बाय थंजगमानि बेंगाय जागमानि सातक जागमानि मकल बसगाङनो ट्राइबल बेटा जागमानि आबाय न खबैनाय तामसासिनाय ननो तेबो कुचुगति सावै नि कक सावै बेगाय मानि रांगो थकक जागमानि आबहायरा गोबां दङ गुबुनि किसासो दफा बुनि किसासो बखासिद्रा बररक बाय निजागाय जे ताबो वानजि रक बाय बोथार जाखा नै कायसे कक माना गरो साना गेबो अब वानजि रक या कि वानजि बिसिङबो किसासो बरक जत वानजि बोथारो आबहाया आबहाय तिनि कायसे कक मा कतरमा कासे फैका वानजि रक बाय दल खे आ कामि खुंसानि वानजि रक kami khungjani wandirok bai kuthumui bothar jakha bisi 51 বছর segang bir bikrom jamatia moi khoroksa telia morani garing ke kham kamigo baro bini simalon tangjak gobangma hodani lukorok no abakaise roksong nijini jagano rokha khlaini baginai nijini khetor no alsuai tongfurno bono rifriginai dol phai kami khungsa wandirok phainai bono botharmani abakaise tipra bai wanjini bisingo bokha somlaimani hini himpano o area kaisani kokno sungtini kokma ma sanai aro joto wanjini ganke to saratir bole joto wanji aplai je telemora garing ke khamo je chopro buinai awan ji rokno chaja kya ngino tabo a ja friyak gnang afro bono potharnai bono chaja kya ngai tabo ko kha dorai tong hosini borogro a jaga no tipra motha tabo belake kha nangjago agini simpano tini khe kotor khaine kaisa unko muitu khlai mung panda khlaika bikrom jamatiani mungui bikrom jamatia bo 51 বছর segang dijini jagano mothang nagra bagai kemno kiriya khai boi thangra gya a jaga bo ko boi sara gya no bo samani tai boi thangra gya jaga thangai albai mani gobang ma borok do phani bagai choba khaini hini tongfano tabuk gawai thangjak bini bagai sab kok sasinai a jorao tipra motha nila tonglia tini thangai nai gari ke kham kamio panda khlaika tipra mothni president Vijay Kumar Rangkhol manjakha gai aro em Komal Koloi manjakha Chodrodorupuni CEM Purnachandra Jamatia manjakha Mebar Kumar Jamatia Surab Wahanyo gai aro tini Bir Bikrom Jamatia ni kerthar go simalango mombati soglai nai borokni khamani khayokmani kogrum wahanyo salaikha pharike tini jorani kok panro punyano obono naslemani hinya khorokta borok nasle mungni pati mungo langma chawai dera khangka ke abno sung tam khe revive taisa akothiyo tangkha tumnai hi akothiyo tumnaya obahai pati mung taita pati thung tai obahai pati mung ngi thangka ke borok ke naslai tonglai kala abni hojak dramani kalai kha o pan tini muitu khlai mung
Pergi jotono muitu kelai jak ni bisingo apa ngani kisah nanya mangpliwo kau naraka Mewar Kumar Jamatia siam Purnotono Jamatia Biji Kumar Rangkolo Kawadi Iam Kumar College. Jeng sini siam saya jeng wan show mereka sini siam saya sama. Tuang sini wan show mu tuang pergi tanggal tinggal orang jeng tam kene. Saya wang kita orang menjemun sini Om Piwo. Nawendra Jamatia thi thanga ka dewa bor ka kole thi thanga ka subjournal office bas kana at least Nawendra Jamatia bai dewa bor ka kole ni ke moti das khale mano boro no mote boro kaise contribution khai thanga chin ti prasab me ba be abon bage chin chin ta khai to chin te bo tin CM sab sanai chin oro kaise community hall demand tongmani o community hall no dan CM sab be shala ke takti sen bai ke oro community hall khaile diman karon prottek boshor chin program ke wate amte ni bage oro problem le lama problem jemon chin lama nam le katabo ke motamati kaham ke lama thang khai thong le to community hall kaise chin je second le ba aburo chin CM sab be chin walai to mo pharo le o ba sara le ma ke o ba sara ka le na hi no wan so bai Sini CM sab sana abo to mo pharo le nai chin salai to aburo je second samsa le ne ba ke bono ti chin ante kise wan so age wan go na khai da no Bikram Jamatia Shukumoy da formation humanitarian ADC প্রশাসন থেকে এসেছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম খাইলে যাবে অব যেন আগামী দিনও ও স্টোরি ইন্টারনেটের নাইতে ওখানে ইন্টারনেটে ইয়েস অব কাহিনী তার নাইতে মানে যাচ্ছে অবলো কাইছে সেনচিনে এডিসি নি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট হইতে সেন কাইছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম খাইলে যাবে আমার সঙ্গে যেমন চিনি সিএম সাহেব উপস্থান দङ চিনি ইএম সাহেব দङ Kalau tangcungan mudah-mudi tomo, cengawa decision nala ya, kaisa sendiri sudah tanai barang bisa. Ini omoro, oh history ojana tomai kaya nanti, apalagi jus, apalagi jatuh itu banjirnya andulon, jeno kamai kaya nanti karena, tomong baru di sini buat kau jatuh itu banjirnya andul feeling kayu kan no, actual gotona, jadi kita betul orang baik kenalan sejumlahnya. Kau punya drama kan bahasa kaham kita punya bahasa tu kenaya. Jadi jara kenaya nu kia siapa ko orang jadi internet drama jadi access ke boy kakak oleh baru sakit saya boy siapa boy aku ni sejak ko tu boy. Kahini boy orang tu saya kaham kes kan tu. Aku ni bebar saya edisi apa nggak boy. Ni boy sekian yo. Tu kalau gotoh nasi sekian yo ni boy ni boy kalau tangai nang bahaya sehingga aku ni jawab tapi karena saya nang kaisa inisiatif tadi aku ni bebas sen angin siapa ni pasang sakat tu sen aku bebas naik mana hari ini aku nak belajar kena kaisa sen bumi ke mana mana aku cakap maklum ni siapa yang kumulung ngobrol hanya the main building yang ko council bawon ni beskang ni yang gate beskang murti acuk rojak tongo Bikram Jamatia ni ar bahanya tini khumbogui nai muitu khlalaima ni mangpli kasai phaika aro TWF ni bukhakti especially khumka nei borom rumung khlaijakha TWF ni chairman tongkha engkai Pavitra Bhakti Jamatia tai president Monihar Debormanok khobui nai Arni Rani Deborma tai git engko Deborma surok aro phadike manjakha gita Deborma surok bobo sai khanaraka je ap engko wo soi gotona tamukha Bikram Jamatia ni langmawo apati moti sai khanaraka tini khumkanoi muitu khlaimani ulo Bikram Bahadur Jamatia ni mangthongo जों जत साइमानो 1973 তিনি থেকে 50 বছর सिगां যিনি দাফুক বীর বিক্রম জমাতিয়া জমি হস্তান্তর দাবিনো তুই যেফ্রু সুচ্চা রংলায় আফ্রু ও আন্দোলনের বখরকে শহীদ হংখা ত্রিপুরা সানম থানার বগে গোबां मा শহীদ হংनाय रंनि बिसिङाव बखरके बेलेखेनो अन्यतम होननानै जों साइमानो स बिनि कन्ट्रिबिउसन बिनि जे दफानि बागै थैरलांमानि आबो जों थैयाजाक जों मुदना रखनाय बिनि थैमानि बिबरणके हाय
যখন বিনি জায়গাও থাঙে আর জয় টংফ্রু বনো গোबां मा 1 বছরনি বড় বনো আক্রমণ খাইয়া বিনি সেফগার্ডনান বাকি পুখিও হাবই আতগা তিখাইয়া নাইখা কিন্তু পুখিরি পারগুড়ি হই বড় অলঙ্গাতেই বড় নাসিমি দङ যখন তুইনি পেপ্লাসাই ফাইও আপুর হাইনে বনো অলঙ্গা পাই ছুলু মানে বেলাইখানে মর্মান্তিক ওয়ান নাম্বার চিন্তা কিরিমা চিন্তা বেলাইখানে বখাও খানাंनाय মতো কলে বনো বুথারমানি ইতিহাস জন্মুখা বা খানাকা সো আবন বাগै চিনি জাতি হা দফানো সেফ সাইটে তাংনাय বাগै ই চিনি খাবারে তাদের বুকুকচং অবাইকেন পালাইজাখা তিনি বীর বিক্রম জমাতিয়া ন মইতো খাইমানি সাল যদিও মইতো খোনানি থাঙ্কাঙ্গাকে যে লুকুরগ্ন ও যে বীর বিক্রম জমাতিয়ানি কক সাতিনিও জাস্টকে পালো মইতো খোতাই ক্লাইও অবরগ্ন কিন্তু সয়কে সারা থাঙ্কাঙ্গাকে পাতাল কন্যা জমাতিয়া সংতি পিএফ খাইপুরো সালো কুসু পালাইও তাইপর bid bikram jamatia ni kok mana kuso ga gi rogo pil furusun kok tipa furugo borok ni hitla kai phiaba tabuk taklai palaya abhaira kono khobor kore phiaba borok no je botharjak mani no moito khlai nei khayok mani kha khamani kha samani phano o khebo gabang kok no viral ni tongmani jaga o gal kai muyo tamo audio ro viral ni tongo ko yang bini je bono songnai rogo तमाजाने शिक्षा मालायखा बुई बुबाग्रा नमनि बरक बरक प्रदोथनो बरनि पाताल गाके मैडम आबा हेरंलाय दं रेखा पाताल कोनाके मैडम के बुई बुबाग्रा के प्रदोत आबा हेरके लाइनाय ताई प्रदोत राजानि बंश जमातिया र देरनि जमातिया बे देमारनो जे अरे परि खाय नाय माने हेर भिडियो भाइरल आहानि अंलाय तंलायो अबर बेला वाना मा सिंसा खदानि बागै जाय आबा हाय लामो थांलाय दंबायो जे किन दफानि बिसिङाव दफा दफा देरलाय माने अबा हेरनो बनस आयाखनि बो बेलायखे कथुक ताबनि हिनबा जतन जानि जाजमा सालायो सारियाता दङ हनै किन्तु नासले लायमानि बाले बरक थालाय मैया नासले बायमा बाले बर हामजांलाय मानया आबुइनाय खरसाते खरसानो ककथे सारा सकां बेलायखे कतमा वान सुलायो आवान सुथाय पिनो कक सारानि बायथुम लपुरा गाय खाबार ताथाय बुखुकचं बाक्सा राजनीति खालायो सेलेंमानि कक सालायै सिद्रा सिद्रा कक सावै बाक्सा राजनीति खायो कक काहाम सावैनाय किन्तु बाक्सा सामुं खायो गुबै लामातै साबो यक मुंतु बुनो आरो बातैनि नांमानि जागाव साबो बुइनो तला खालायमान सिद्रा खालायमान आ बातै मुङो नाङै थाका त्रिपुरा हासनि राजनीति खाबार ताथाय बुखुकचं पेट्रोल त्रिपुरा हासतेओ बियाल लाइन कायसा कायसा बिउसिओ बेलायखे उनको कल खाइनाय मालखुं उनगाके ऑटो उनगाय ताबो बाइक आबो लाइन नुगजागै दङ आबो हाय पेट्रोल बियाल मानो तुइनाय मिया हरम गतो बुस बुलाइसि वागर तलाव जे पेट्रोल लाइन बासा जा यानखे 10 ता जराव आइ पेट्रोल पाम्प नि मालिक गाके मथाखिनाय जे टोकेन नजानो खाना रसिनाय हिनि साइरमा बाय टंफालाय माने उलो पाइथजरा पुलिस tok लाठी चार्ज लगा मार लाइखा जे ओ बाइक नि थगना फैया फानेरो कक बाङैनाय बरक थकौ तो सिरिया उनको निनियाय नि खायो अब हेर कक ने ए फारि खनाय जायना पेट्रोल मिया हरो पेट्रोल ती तामु लाइखा तिनिन कक आबो नलो सावानो ताइ कोनि कक কি হইছিল ঘটনাটা ঘটনা কিছু না এখানে তেল নাই কিন্তু পাবলিক কইতেছে ওখানে তেল এরারে দেউনি লাগবে তো তেল নাই এরা কিভাবে দিব তেল কোন না এখানে এলাকার মানুষ বাইতে পারতেছে না খাইতে পারতেছে না হচ্ছে যে এই এলাকায় মানে এই পেট্রোল পাম্প সময়ের বাহানা দিয়ে 11টার সময় পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে আচ্ছা পেট্রোল পাম্প বন্ধ করার সময় রাত বলা হচ্ছে যে সকালবেলা 11টা 11:30 তেল দিচ্ছে ক্রাইসিস পিরিয়ড এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে সময়টা কি সব তেল শেষ হয়ে গেছে কোথা থেকে দেবে ওরা তাহলে সকালবেলা কিভাবে দেওয়া হবে না এটা ভুল সকালে কিভাবে দেওয়া হবে আমি ভিতরে খবর নিয়েছি ওর মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি এখানে তেল নেই তেল না থাকার কারণে ওরা বন্ধ করেছে আচ্ছা প্রশ্ন দুইটা আইতাছে একটা হইছে মেশিন নষ্ট আর একটা হইছে তেল নাই কোনটা সমস্যা মেশিন নষ্ট না তেল নাই না বলা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে যে মেশিন নষ্ট বলা হয়েছে কিন্তু আমি কি ভিতরে খবর নিয়েছি মেশিন নষ্ট না ওদের কাছে তেলই নেই তাহলে সকালবেলা দেবে কিভাবে আপনারা সকালবেলা গাড়ি আসবে ওদের গাড়ি আসে রাস্তায় গাড়ি আসবে আসলে ওরা তেল দেবে আচ্ছা টোকেন দেওয়া হয়েছিল টোকেনের যারা আছে তাদের লাইন ছাড়া কালকে তেল দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেল যখন নেই টোকেনটা ওরা জানে এত তো এস্টিমেট করে পারে না দিতে আচ্ছা এখানে গভর্নমেন্টের একটা নিয়ম আছে 2000 লিটার তেল গভর্নমেন্টের জন্য রাখতে হবে আচ্ছা কিন্তু এইভাবে যে মানে পেট্রোল পাম্পে আসার পর আপনাদের এলাকায় এইভাবে পুলিশের লাঠিচার্জ কিভাবে দেখছেন পুলিশের লাঠি এটা তো প্রশাসনের ব্যাপার না আমি কিছু বলতে পারি না আমি করতে পারেন কি আমি আপনি একজন এলাকাবাসী হয়ে এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন এখানে আমি কোনো কমেন্টস করছি না এটা প্রশাসনিক ব্যাপার
ওরা ভিতরে আটকে আছে, ওদের বেরোতে পারছে না। হ্যাঁ, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, এলাকার মানুষ তেল নাই তো, তারপরে পুলিশ এসে পুলিশে শাটার বন্ধ করতে হচ্ছে, লাইট বন্ধ করতে, মেশিন বন্ধ করতে, আমরা পুলিশ দেখছি না। হ্যাঁ, মেশিন বন্ধ করতে দেখছি না, আমরা মেশিন বন্ধ করতে হচ্ছে। তার স্টকে কতটুকু তেল আছে আর কতটুকু খরচ হয়েছে এটা তো তার কাছে থাকবে। ভিতরে দুজন লোক আছে, দুজন লোকের এখন পর্যন্ত ম্যানেজার নাই, এটার মধ্যে কোনো খবর নাই। ম্যানেজার তো আওয়ার কথা আছে, যে অতক্ষণ ধরে ম্যানেজারও নাই, কোনো কিছু নাই। পুলিশ চুপচাপ তারা নিরবয়ে মানে পালন করতেছে। আমরা তার পেছনে বেরবেরি করতেছি, কিন্তু আমরা চুপচাপ তো তারা তো দেখ স্টকটা তারা দেখ, আমরা মাইনা দেবো। এরপরে আমরা ধরবো, আমরা বিকটা দেবো। আগে থেকে তারা টুকেন দিছে 100 জনের টুকেন আরো উল্টা দিছে, তারা আগের থেকে উল্টা 100 জন video mangpli nor naithino belai khelo disturb hoi tongo khamre tate bukuk chong gai tini takese koktmao thangwana ang Tripura Gramin Bank tini bisani lab loss bosukun kha sabno bosuk rekha sabno tam sep sab rekha abrono tinai tini press meet kaisa khai sawi khela rekha 2023-24 rang bisibo Tripura Gramin Bank je total lab khlaika 27 কোটি 92 লাখ টাকা। ইনকাই তিনি গ্রামীণ ব্যাংক নি সদর টাংনগর লজিজাগর রাজনগর হেড অফিস কাইসা প্রেস মিট খাবেন বিসি চেয়ারম্যান সতেন্দ্র সিং তিনি প্রেস মিট খাই শাখা ব শাখা গ্রামীণ ব্যাংক 2001-2 রাং বিসিও লাভ মানে সিমি সেঙ্গি তাবো লাভ খাইনো তংখ ইনকা 2001 ni simita 2023 bisini 31 March jora bank ni CD ratio ke 40.50%, tai 2023-24 rang bisio bahini abo bari hinai 40.88% ngikha ingka angkai bote saka joda parameter Tripura Gramin Bank desani barakhatur bisingo kaisa jaga kahmono tongo lai thangnai bisio Gramin Bank joda thayo bahini rang box sini ruimankha total 3 কোটি 96 লাখ টাকা প্রফিট খাইকা ni saka ingkai bo saikharaka rang lai khane rang bisiro bahini 2023-24 rang bisi bai sosai nei khanga kai taklai taibo kahamno rang molaja mani tongo abai ni saikharaka tai kongma sepsabo reiman khani khanalai na kisa press meet khamini mangpe Fresh and news media persons, General Manager of Tripura Gramin Bank, other officials of TGB, ladies and gentlemen, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। You all are aware that today we are assembled here to declare audited result of our bank, that is Tripura Gramin Bank, for the financial year of 23-24. This bank was established in the year of 76 by Government of India under Section 3 of RRB Act with the objectives of providing banking facility to rural, farmer, artisan and weaker sections of the community. The shareholders of this bank are Government of India, Punjab National Bank, our sponsored bank, and Government of Tripura. We are operating in all 8 districts of Tripura state with head office in Agartala, 3 regional office, west, south and north. 1 RCT in Sifaizala district. We are having 150 branches, 12 ultra small branches and 439 BC points across state. Bank has started posting of net profit from 2001 and still continuing. Bank has wiped off all accommodated losses of 139 crore in the year of 2012-13 by registering net profit on year-to-year basis. In the खबर दादा बुकचों 10,323 ni je borok sebukai tongpro lakainya harmatna mani Gramin Bank borok ni lakainya mukuk khlaijak dai dak nai kokno thungero go sungdang mani Tripura Gramin Bank ni general manager tai chairman no borok sai khanaka naji bank ko je rang tongo abo bank ni rangya abo lukurok ni rangsi o lukurok ni rang tongui se bank tong ngake o lukurok ni rang no jodi kemno lakai khangke বজেসপন হালগং থুং নাকি কিসেলেরা তো ফানো লাকাইলে মাস কুনাইও নিসাকা 10,323 সেও খাইতনেরও লাকাইনা দা ফানুং থুং বড় লাকাই মাস কুনাই অকগ্র সাইখনারকা Tripura Gramin Bank ni je chairman parikai khanalaina 10,323 songni balingai Tripura Gramin Bank ni reaction
financial year 23-24. স্যার আরেকটা ব্যাপার, এটা মানবিক দিক দিয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে 10,323 যাদের চাকরি গেছে যারা, তারা অনেকেই আমরা জানি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে, ওদের লোন কি আপনারা রিকভারি করছেন বা কোনো রকম সুযোগ দিচ্ছেন? Yes ma'am, we are doing recovery. वो तो कर ही सकते हो, तो बैंक का नॉर्म्स है मैम. अगर पैसे वही पब्लिक मनी है, बैंक का तो कोई अपना मनी है नहीं, तो पब्लिक मनी को अगर हम देंगे तो रिकवरी तो करना पड़ेगा. হচ্ছে রিকভারি হচ্ছে। उसमें मैम थोड़ा रिलैक्सेशन, हम लोग जो OTS पॉलिसी है उसके तहत भी काम कर रहे हैं. उनको जो भी बेनिफिट देना होगा एज पर बैंक नॉर्म्स वो हम करेंगे, बट रिकवरी तो देना पड़ेगा ना. ऐसे सर्वाइव, हाउ विल सर्वाइव विदाउट रिकवरी? Sir, I have a little curiosity in here. Yeah. Page number 3, that you have written in here net profit 671.27%. Actually, what's the miracle in here? 671. No, actually last year our profit goes down due to mark to market provision. Last year profit was less ना. Earlier you have already quoted कि भाई आपका profit बहुत ही कम है, तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, then that profit goes up to more than 600. Kamu tadi buku cong sini abono technical hambiangi tongko, tobo teruk baik heman na betul cong saya tu ini tongko. Perikai usaha bazar osle kokjak mani je biki ini berharga mani pati mungo kok silcazat je produk dor. Baik Susmita Norom Jagma ulah bormo tini soidin ni bagi dimandor hota polis amnu sai kana ka advocate o pati mno phari kisana yana amni yagulo suntai bokok ma kota huya pawa na le প্রদ্যুৎ ধৈর্যদের জন্য 6 দিনের আমরা আবার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি, আর সুস্মিতার জন্য 8 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি। কারণ মেইন রিজন হচ্ছে প্রদ্যুৎ ধৈর্যদের সঙ্গে দেখা গেছে যে লাস্ট 2 মাসে মোর দেন 200 কল আছে, 200 কল মানে পার ডে মোর দেন 3 কলস। সুতরাং এই কল তুমি প্রদ্যুৎ ধৈর্যদের সঙ্গে কেন করেছো বা এই প্রদ্যুৎ ধৈর্যদি তুমি অ্যাকিউজডের সঙ্গে কেন করেছো তার কোনো এক্সপ্লেনেশন সে দিতে পারেনি, তাই আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি। দ্যাট ইজ হি ইজ নট কোঅপারেটিং। সুস্মিত বলছে যে 27-28 তারিখে একটা মিটিং হয়েছে, সেখানে গিভ দ্য এক্স্যাক্ট ডেট, সেই ডেটে বলছে মেইন অ্যাকিউজ তার শালা মেয়েটা ছিল এবং আরও অনেকে, আরও অনেকে। এই কথাটা জানার জন্য তাকে বহুবার চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট শি ইজ নট কোঅপারেটিং। ফর দ্যাট রিজন আমাদের তার এই ডিসক্লোজ করার জন্য পুলিশ রিমান্ড আমরা চেয়েছি। আর বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া গেছে? আগামীকালকে আরেকজনকে প্রডিউস করা হবে, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকে। আগামীকাল প্রডিউস। কি নাম তার? তার নাম আকাশ কর। কোথায় থেকে? ঝাড়খণ্ড থেকে। তারা বোধহয় কালকে এসে পৌঁছবে এবং আগামীকালকে প্রডিউস করা হবে। আজকে দুজনের মানে আরো কতদিন রিমান্ড চাওয়া হয়েছে? একজনের 6 দিন, একজনের 8 দিন। Parike kawan tarik buksong samuhung ni kok kisaner ro sai thenara bana je borok rok tabuko sebok ba private dok phano job khaini mo song borok bagian kaisa kok tuma abo hukai mandai yo borok medical hall ni ke hatango aro bithirok phaljak nai bithirok phalani bagini borok khoroksano nangjali tabo sebok rojak nai gangkai norok officer mane ko tongoi mandai ni hospital gan aro bithi phalani baginai norok kok sahodi jori sebok kebo khaini mo song khangke 9862991925 o number yang tai kaisa kai lisu phalibo norok bania khaiman o jora o lewa chi belai kha kotor ngi tongkha abo kai killa bormoram chayo aro thangi norok chana kha chana ni free nongnai kintu tuina kala pai ha to bunai amai kaisa sarjakha norok kicha je kotor bania khaiya ro thangi paikari paitu manai kai aro chana kai norok chawi manai pharikai kok sahodi 8730079274 o number o yang tai kaisa kai mintu deporma mungi je porni document ko Gramin Bank ni ATM SBI ni ATM tai ko PAN card voter ID amher ko ma kaisa purse no rang bag no klaijak mankha nungko bini no ke Kiaro Onik Kumar Rai Ozan Obonyohor mintu deporma tumuno nung nina abo dokumen dok nahran mo song kai noro kok sahordi 8787 744170 ora kok salme kai ani kok ti bakhan sahordi ang bobai kerni warni chaito gana
Pergi kapal tadi bukuk cong, kok tu mata isi kipli thang piwana, ania pawa tabuk je tong mani hingga hingkai, tini samul Tripura mungkin koroksa, karen ni samung tangan ni tangi ni karen nangai ni balai keno, titi sakai sak kami angka, hingkai karen rok o jorao. Thì khai ni bagi tu removing pano oblong kha thuinya ni kaisa risk dalake tongo abu current samne ro yak hoja kungbaji tam ni ma ohai samrogo yak dunyai chung hamlai mantar se dalake carefully obahai ro boilang ka wati kisa wakhe bo tanya hingga abu kare bahanyo aingo je confirm current supply jak muni bo dal bidali kan supply jak mu tongo abahai ro nai akoi nyuma tangai current ro khaile ro tangai thimani hai loss hasa kawo ekunu kure abunyo karen ni yago samungtang ro noro khodat tong jadi engkai samungtang chanai adong a video no funan phano belai kheno unko ba ya ko bente so gapjak unko glaka tabo nagi chini buagra ni bakhakti nyai lukolong no coba to yang keren ni to kiaba coba jakna nangnai kabang ma borok tabo kiaba yakung kabai kiaba bokrok operation khai nangnai baksa ba jibio kalaijak aba kabang ma lukorok tongo piaba je sukti je mantui khairmani borokno jibio tong kala taiksa hamupan hnai haman nana baksa ke hospital suru tui mai aba her klai tong bai kha aba herok no coba so khai ni bagi sarkar rok botabo ke election jora hnai kabang ma coba ya hani muthai don bai kha abu jongjalo kalaijak takuk no coba so khai kha samung jogali samung tang chanai takuk chong Enggak tang sanai botol ni kalau gomo tak kaman bising ti, berarti cuma suka sore mereka dan dari blog ni bising ok khop jangnai kaisa kami wo, hari ke cuma suka je bani mangkli nyorlo tabuk pulgan, berarti tamu ni cuma suka ke jeng hai lihat apa keren kamu tang sanai dong ni buku kamaya tong mahai, rampu segarang dong, letem maya tong mana, senjas kaisa udah horon hisab besi, cuma suka nang kucing borok, senja pano cuma wini senjas okra sijang nukjar rong mas kamase supaya uita yak pathai ka tongde kisa pan coba di to borok no mathangna ni bagi phai samtangai nei bor ni message ka hama sawi khanar ka phari ke coba jaknai tei coba nai rong ko tamni bagi nang sak derana ni nang kham kisa kok sekhinar gari abta samung thamani tam nai plaster khaijang nai nai thamaba borok bangai ikuti doglan chokjang nai otak paslai jang lata amo slide ini wo hak kak lai kelai murang sai simalia gese kucuk ni kelai kumti do kalan 7 foot ni oh hak lai kata tam dokumen ka ang ketu apro sai simal yang thangka pura yang kom khobja ong nyo ar lengja kon simalia nang doktor ko thangka hanori no bitu pen tola srat to noi moli akoi lepi tanta engke aphan ni rang rok bai tai abu bai ingya gaba sini kise misa pocket ni phone lai haike subalaita bendaran sini kisa oh ani sinmung ke molin de burma rod mistri kini norok sab no subana phaimani kini norok sab no subana phaimai ka seng kangai sanai bodol tangai sanai bodol haite seng bona chuba khai bini yakung yakhamya bini buma bufa kreni bagai abon bagai seng bona chuba lainai phai ka je mantui kamo tani sa norok bo ma samu seng samu khai ka seng ke sinora tongo rong mistri dalai ras mistri karen wearing bebag nata bebag sapol jak bo do no khai khlai samtangman bo hongke sinora membership khayapan seng bona chuba kha bo ke nok tangthani mane kotha bokhok tani bini yakung klai ab haingi seng bona ma chuba kha karan bini buma bufa krei seng tangai chata defan seng borona chuba utaman bagai hingke seng bai seng hamjak laiman bagai seng chuba nai seng ga sak chuba ma khe seng taiba seng oro sinai nuknai kabang ma tong bor gotep chuba thang hne seng nayo sarkar ni thani norok ni je ama hai je samung tangnai bodol nei je ni je khago ama ke chuba mani mani bo sab no chuba kha norok obon da prothom chuba mani seng aba bai hingka seng saita chuba ja kha
Ini mung. Ani mung angke Manoranjan Debrma angke office secretary. Tangai sanai bodol. Nori সংগঠন membership besuro borok bangta. Sini membership tongo 1000 ni abab tong. Bokro songsaman besu balak. Sini mo songsaman angke August 2023 ni August 24. Norong ni wansong mangka tangai sana ifang tu jes pangtung je duku birman tong khana kangka aro subanan. Seng jotono sugia ba suba layai. Phonok nani seng asak tangai sa tong tu hi seng subai mano ke sini sai tai botongo. Sikita borok sinai nugnai. Borok suba thang seng obo nayota seng ka hamjak ma romani si suba make. Busung long time tong nai norong ma hai suba mong bahai wansok ka. Sini suba mong ka seng dine tep suba seng protek masok kaisa ke suba wi thang joto mansak seng ke seng suba uta. Sini motha angke tangai sanai bodol kaisa sini office tongo khumtia hatiwo angke sing subana phaimani je nukhung ka sini takhuk jukesh bobo sing haino khoroksa samung tang sanai din kamla khaisanai borok ingke bo samung khlaitini wo bini incident ngai tabu bini obostha to norok nukhana bini yakung jora ke plejak hamya ingke bo bini yakung sa hamya ko jotono se aiken se din kamla khaisanai borok hongka ba ingke onek kosto tongo sing obono khobor manai sing tangsanai bo tangsanai ba ingke sini takhuk khoroksa bele hamya kalaijak khanawoi sing bono kini sini tangsanai bodolni ngai kisa subamo tubui phaide keta je tabu to norok subai tongo joto je obo hai sak hamya rokno je sa ya su ya rokno hingke tei norok ni tei porbote subana musung tongnai rokno tam ko kusalani musung je subana musung nai rok borok bo phai suba phaidi sing tangsanai borok suba manile sing busikle subai manja ma hai jono kise misa kale khai je mantui sirei khaili jama ba hingke tebo tongo subai manai bekti aba hai borok borong bisingtui suba jakhangka sini takhuk jukesh hamui basathani dotino samung sauna ni kha khaita tini norok ni bodolo sap kai kisa sini mong kisa sini mong sini committee ni president sini dara Kai khamul tata bukuk chong kai chugya romo suba mani tabuk samung tangsan ro choglai tongso ranggarang rok kai baksa churu pasang ni jopasa Agartala ni Shibnagar tai kolo kollani amchayo naituna ongkhori 16 gram brown sugar no khobai 5 jona borok tai uskuti kaisna romkha ko purbo tharani osi Sanjit Sen bosaikna ka robdan unar kaisa uskuti bahni romjakha tai brown sugar ni mulyo 80,000 rang maringan hanya tirba hastewo jetike obahai raja saya samung bangi jongha amno mothaknani borono ekmatra income ramane ulono ngimano nya kakai tai kono lama geri hai ini jongha jeta ausdoti rai sarkar ro ranja hanya ro mung to renya tongo kintu je kok ramani pi roi borono khusi khrai mai angi jongmani jora tripura hastewo ingkai tabok te kaisa abahai jorawo borok rok जों नायि जराबाय बाक्सा बोसोर फाइट खायमा दं जों जराव कायसा मबाइल गरैसि दं माने फेबोल मबाइल फाइका कीपैड आबनि यागुलो ता किसा डेभलप मोबाइल गान खालामनाय जा आबनि पर क्यामेरा आबनि पर ताव स्मार्टफोन ताव 5G 10G गोबां मा सार्भिस माने दं आबो हाय जों बिग्रा उमावल बो नगो मोबाइल नांगो नगो गोबां मा आधुनिक माने नांगो आबनो पाइल बागै रां गोबां आजिना नांगो बाक्सा पाइमानो बाक्सा पाइमिया आबो हायके kok bang layo no kungo mawala layo makak layo bolayo aba hero unglaikha phiaba tini khete bo khairo ma singcha buma bai kotok jangma banyo kotok soroi thimani koktuma kaisa kasai phika ani abo ngang kai buma bai kotok jakmani baise sak no kotok soroi thika khorga salabasa pati mungthemaka rastar matham chai gor bishal gor sukrobani horo kai apon depnat mungui bo kisa kefek bocawo kai apunyo
হরখনো কিফিরো কেফেকসাwi abgi buma bai bo phan bumano o saloke phanke rang saninai bini dol lok bai thangai kefek ngi phekya phekjani manai sukrobani horobo aba ke phaimani no buma kisa kodokha gapon depna bumano kisa kodokha saka gabo banyo thuka kamkeno kintu phungai nei potok sorojak manglaikya ke aba haibo kaisa hasto mangpli nobai tonglai bekya kai abo wena phari kisa khana laina buma suni khugo আপন দেবনাথনি পাতিমুনি কখনো আমার ভাই কিভাবে মারা গেছে তো গলার মধ্যে ফাঁস লাগিয়েছে নাকি ফাঁসি লাগিয়ে মারা গেছে কি লিগা মানে কি কারণে মারা গেছে কি কারণে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ভাত খেয়ে বাইরেছে তার মধ্যে 11টা বাজে ঘোরাইয়া ঢুকছে পরে দেখলে কিছু কইছে না বাড়িতে মাঝি গাইতেছে যে কি জানি কিটা হইছে না হইছে বা ভাত খাইব নি কইতেছে কার লোক জানি ঝগড়া লাগিয়েছে তো কইছে মাঝি গাইছে কার লোক ঝগড়া লাগিয়েছে মানে কেলিকে ঝগড়া লাগো তো এতটুকুই এর মধ্যে একটু নেশাও কই দিয়েছে তার মধ্যে এতটুকু কথার মধ্যে মা কইতেছে যে এমন এমন টাকা নেস আমার থেকে টাকা নিয়ে কি মানে বাবার মতোই খাওয়ানোর নেশা করিতেছিস নিয়ে দূরে এতটুকু কথার পরে থেকে বাইরে আয়া বয়ে দিছে তার মধ্যে মাও আর কইতে পারে না ঘরে ঘুমাই আসছিল তো রাত্রিবেলা 1টা বাজে ঘর থেকে মা বাইরেছে বাইরে থেকে এরকম অবস্থা করার মধ্যে দুই লাগাই রাখছে কোন জায়গা থেকে ঘটনাটা করছে কোন জায়গাতে করছে ঘটনাটা বিশালগড় রাস্তার মধ্যে বারান্দার মধ্যে ঘরের বারান্দার Riga Barat Haktor ni kok tu mano kramani bisinti cilin jalan kok panano kholbana Loksawa Chongbari tabo awai mung balai kheno jor khaine khorang kotor ba inglai tonglayo awai mung kotor khaine 10টা haste kaisi tai kendra oi kolja kaisa amchaino kitingi 90টা seat nibagi nai Chongbari nei baskani 13 tarik May hingga kai abono tino tabo o je 90টা আসুত খাইও বাটাই nei rok bur pasangna rok 18717 jona borokni tali khawa tam sijanno aburuk nai hingga mantri bokon Narendra Modi bahaino tabo koksil chakate tabo Congress sokse tabo ধর্ম ন তুই নাই রাজনীতি খেলাই tongo borok সংবিধান খেলাই নাই tongo nei koksil chaka ulta মন্ত্রী বখন নরেন্দ্র মোদি যদিও কংগ্রেস হবো মোদি সরকার ফাইকাঙ্গাকে সংবিধান সালাইখিনে নি koksil চালাইমানি তাবকে নরেন্দ্র মোদি সে তাবো কংগ্রেস হমা koksil চাও borok সংবিধান সালাই নাই tongo nei ফিয়াবা বসাকা কাইসা প্রাইভেট নিউজ চ্যানেল ইন্টারভিউ রথনি বসাকা কোনোদিনও সংবিধান সালাইনি কক্সায়া নরেন্দ্র মোদি সংবিধান যত থানসা যতনি হুকুম যতবাই মালাই তমানি আবর নাঙ্গো আবর সালাইনি পক্ষেও আংকরই নিই হিংগাকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বাহিনী তিনি সানজার দিল্লিনি রাষ্ট্রপতি ভবন পদ্ম সকাত রনাই পদ্ম পুরস্কার দেশ যতন সেই কতর সরকার কতম সকাত কলাইও ফুজি রত্ন কারিনাই হিংগাকে আরনি বিসিংহ 3টা বেদেক দङ পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ তাই পদ্মশ্রী গাঙ্কাই নরমুখনা স্মৃতি রেখা চাকমা ত্রিপুরার বাহিনী খরকসা মানখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অক্ষয় তৃতীয়া রগিনাই তামো হানি যতনক্রম খাকা হামিয়া ফারকা bo khaklai kok saka je katal langmo katal phan tai katal khatung matui phayana o okhoi tৃতীয়া abinyo rangsa ni duganogo mani paye mani bahani nujakha lokorong bisingo মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা লোকসভা চংবারিনি বাগিনাই উত্তর কলকাতানি বিজেপিনি বাতানি তাপস রায়নো খাপুনি তিনি নমিনেশন ব্লাই জমা রয় মানে রেলিও মানজাগিখা তাই ব খানা গাকে বীরভূমো বাহিনী চংবারি বাগি আওয়াই নাই বিশিব্রমনি হাই ব নার্সিং ডে নমুইদু খলাইনাই আইজিএম হাসপাতাল তিনি স্টাফ নার্স অফ নিলওয়াজি মুম্বাই থিরমু পান্ডা সংসার জাখা kabel tata buksong jorane kok panda o chini kebangma technically kismisa hamyang mano hapenan rok choyo nyai tong jati jeng bas kang otel tel snamane bari chai tu tongo chogyani bisingo pano chayani bisingo pano truk sekangni jamanno abo chai tong chini tong nai no choyo nyai tong bagi koi kobogi tini pandar ro khlopka jotona hambai